السلام عليكم إخوان. آه خلينا نتيستيو مع صافي سي بون طالع عندك. ها فوالا. دونك الإخوان اaujourd'hui إن شاء الله فهمتي رانا اون فا ايسيي باش نانستاليو اودو. نبداو بعدا كي سي كوا اودو. اودو سي ان او ار بي multi module. Donc ce sont des progiciels. اه اه يلا صافي تيجمعوا الناس. صافي نخليو غير لي بور لا فورماسيون هادو. دونك سيدخلوا شويه الاخوان باش ان شاء الله فهمتي نلونسيو هاد الموديول ان شاء الله ديال الانستالاسيون اودو. ونتمنوا ان شاء الله الشفاء من هذا الوباء في المغرب ان شاء الله. هذا هو الاساس. السلام عليكم بعدا. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer d'installer Odoo. Odoo, c'est quoi? Odoo, c'est un ERP multi-module. Multi-module avec, c'est un logiciel. Fait plusieurs modules. Module achat, vente, inventaire, la paye RH et les procédures RH. Donc aujourd'hui, on va installer un serveur Odoo sur un serveur cloud gratuitement. Donc juste pour les gens qui veulent tester l'ERP. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, donc pour l'installer, c'est très facile. Comme chez vous. Exactement, ouais. L'avantage, si on va faire une comparaison avec Odoo et Facebook et Google et Odoo et Sage. Donc Sage c'est plutôt donc c'est payant dedans. فيه plusieurs licences donc c'est payant مع لا إيساد دابا ولا هذا. donc Odoo non. Odoo c'est على الكوميونيتي la version community free. دونك راه تقدر دير بها العجب. دونك الا كنتي كتعرف ليها بارامتريها دونك تقدر دير العجب سورتو في لا بارتي فونت اي اش. Donc c'est ou l'avantage dialo c'est عنده à distance. Donc tu peux rentrer n'importe quel tu peux visualiser, imprimer les factures dialogue, commander. Donc هذا هو l'avantage entre Odoo et Sage. Donc on démarre inchallah Mounir باش démarrer l'installation. Donc c'est facile. غنمشيو la partie Google. On va mettre juste واحد Google Cloud. عندك هنا une fois كتدخل كتلقى واحد لو لين ديال Google Cloud Computing. بلاتي باردون. دابا كتشوف هاد لي زوطر. فوالا. Donc c'est très facile فهمتي. Donc une fois كندخلوا لهاد la partie normalement on a déjà درت l'inscription c'est très facile. Donc كتعطي les informations nécessaires, le nom ديالك, l'adresse mail هذا. Donc il faut absolument زعما كاين ça sera mieux تكون عندك واحد l'adresse Gmail pour accéder. Une fois que tu installes, كيطلب منك les modalités de paiement.
دونك يفو افوار واحد لاكارت ديالك وكيعطيك واحد لو كريدي ديال 300 دولار. 300 دولار حنا غنشوفوا من بعد دو كوا يساجي. هذاك 300 دولار دونك لا كونسوماسيون ديالو هذا كيعطيك عام. واخا كدير لاكارت ديالك دونك راه ما كياخذوش لك العام كامل، فهمتي؟ راه تي بو اكسيدي حتى كتسالي هذيك 300 بغيتي تخلص ديك الساعه كتخلص جوجل، ما بغيتيش. دونك لو بلوز امبورطون حنا سي جوست بور لي تيست. هذا انا كنعاودها وكنقولها جوست بور لي تيست. دونك اون فوا كديري كتاكسيدي للكونسول، اون فا اكسيدي للكونسول ديالنا. حنا غنشوفوا دابا لا بارتي انستالاسيون. انستالاسيون تري سامبل، انا نقول لكم لا ميثود تري تري سامبل. ذاك صالح زياده من بعد اون فوا فوالا كديرها كتلقى الماركت بليس. دونك لو ماركت بليس كنمشيو ديريكت ماشي باردون ندير ماركت بليس. اون فوا لانستالاسيون كملتي صافي هذا كتدخل الكونسول ديالك. الكونسول ديالك كتمشي لا بارتي باردون اخوان غنمشي ندخل بميثود اخرى. كيبان لك امونير شي حاجه ديال وي وي ماركت بليس نحاول ندخل بكونت الاخر ديالي كومسا باش صافي ما بقى كيبان لك والو ياك. بالي دابا والو غندخل بلو كونت ديالي الاخر كومسا باش نديرو لابليكاتيف. دابا سي بون. صلاح الدين وي دونك كتشوف معايا دابا الماركت بليس. منير كتشوف معايا. وي وي دابا سي بون في الماركت بليس. وي اكزاكتومون. هنا نورمالمون فوالا كدير اودو كتعطيك دو فيرسيون. دونك لا فيرسيون الاولى لا فيرسيون الاولى هي لا فيرسيون 13 وهذه لا فيرسيون الثانيه هي لا فيرسيون 12. دونك انا بور موا سا سغا ميم pour les deux هنايا عندك لا فيرسيون 13 سي هي اللي في باي بيتنامي. بيتنامي اللي راه سي ريفوندور ديال لي سوليسيون هذا. دونك هذه لا فيرسيون 13 الثانيه هي لا فيرسيون 12. دونك اون فا ايسايي فهمتي دانستالي لا فيرسيون 12. Donc, on va créer un projet, quelconque, nouveau projet. Voilà, déjà installé, oui. Donc, l'avantage de Google, je peux installer plusieurs machines. Donc, je vais installer déjà Andy, je vais la formation. Andy d'abord, je vais installer jusqu'à Awarak. Il vous reste voilà, jusqu'à 26. Donc 24 projets, tu peux faire 24 projets. Donc 24 serveurs, ouais. Déjà prédéfini. انت ما كدير والو.
دونك فهمتي راه الشيء بحال سي بحال البلاي ستور، دونك راه كتانستالي ليه هو كيانستالي لك كلشي. très bien. دونك حنا ديجا انستالينا، دونك on va créer هنا un nouveau projet مثلا Odoo، on va faire 12. مدينة وين صراحة؟ C'est bon d'abord? لا. Je pense que c'est un problème de connexion. Voilà. C'est bon d'abord? أنا bascule vers le vôtre. C'est bon? C'est bon. Voilà. De toute façon, كيما قلنا في l'entrée, accéder الكونسول ديالك. Console هو tout ce qui est installation machine virtuelle, كان installer n'importe quelle. Donc aujourd'hui, فهمتي l'essentiel عندنا هو c'est Odoo. عندك هاد لي 3 تيري كتكليكي عليهم. دونك اللي لاحظتو هنا فهمتي ديجا انا عندي اون ماشين، ها لا ماشين عندي، دونك كيقول لك فوالا راه خدمتي بها بوندون هذا، عندك البروسيسور، عندك تو سكي. ليسونسيال حنا غنمشيو نكريو واحد كيما قلنا، كنمشيو للماركت بليس. فوالا rechercher sur Google. Donc يعطيني لي دو. Donc on va choisir هنا juste voilà la version 12 حيت stable. La version 13 يلا. Donc إلا لاحظتي منير هنا نورمالمون le RP va d'abord chauffe la machine. D'abord on va installer la machine, c'est quoi? On va installer le système d'exploitation, on va installer كلشي. Donc un seul clic va installer la machine كاملة. Donc launch. Voilà. Donc هنا كنعطي le nom ديال le nom de déploiement. انا نعطي voilà par exemple 12. Donc إذا لاحظتي واحد الكومونتير قال لك تسمع الصوت اللي ما كيسمعنيش يدير نو ولا شي حاجه في شي لي ميساج كوم سا باش نشوف. اخوان اللي ما كيسمعونيش غير يديروا دي كومونتير كوم سا باش واللي ما فهمش شي حاجه فهمتي جوست يقول وقف هنا ولا هذا. منير قرا لي لي ميساج عافاك. انا معاك. دونك غير باش نكمل اللي ما كيسمعش ولا شي حاجه شي ميساج كوم سا باش دي كومونتير. الاخوان اللي ما كيسمعوش غير يديروا دي كومونتير كوم سا باش واللي ما فهمش شي حاجه فهمتي جوست يوقف هنا ولا منير قرا لي لي ميساج صافي سير دابا حتى واحد مازال ما دوار الاخر صافي صافي سي بون. انا نزيد ناجوتي شويه في الصوت. دونك هنا عندي لا بلاتفورم هذه هي النوفو ديبلومون ديال اودو. دونك الا لاحظتوا قبيله فهمتي كليكيت سور جوست واحد لو بوطون بور انستالي لو ار بي سور. دونك هو كي انستالي دو شوز، كي انستالي سيستيم ديكسبلوطاسيون، كي انستالي ليا اودو لا فيرسيون اللي قلت لكم سي 12. الا لاحظتوا قبيله كنتي كيعطيك في لو كونت ديالك اون فوا في لا كرياسيون ديال جوجل هذا كيعطيني $300. دونك انا نورمالمون على حساب لا ماشين اللي نورمالمون انا درت لا زون كيل زون. دونك هنا عندك لو بروسيسور كتشوازي لو بروسيسور. دونك سا سرا ميو حنا غنديرو غير التيست حيت كل ما زدتي هذاك يومنا كيكونسومي. الا لاحظتوا فهمتي انا ندير 2 شحال عطاني هنايا 49 باغ موا. دونك سا سرا ميو فهمتي نيتيليزي واحد بروسيسور واحد افيك 4 جيجا دو رام. دونك خليها ستاندار. دونك هنا بور لي ديسك واش بحال كتكونفيغوري اون ماشين ديالك. دونك سي لا نوسيون كلاود. ابخي كيعطيك هنايا اكزاكتومون واش كيعطيك هنايا
كيعطيك هنايا شنو هما لي بلاتفورم اللي غيتانستاليو فيهم. عندك البوست جراد، عندك اودو، عندك ديبيان، وعندك هذا. دونك هاد الشيء كامل راه غيتانستالي لي في لا ماشين ديالك. دونك بوست جراد غير جوست بوغ رابيل، اودو فيه دو بارتي. هو سي بلو لونغاج بيتون، و لا باز دو دوني سي بوست جراد. دونك هذه حتى لا فيرسيون ان شاء الله فهمتي لا فورماسيون تكنيك اللي غنديروها كوم سا بور موديفيي بور. دونك سا سا اون فوا فوالا انا ديجا فهمتي داير ديجا ديبلويت واحد ان بروجي. دونك اون فا ايسيي هنايا غنديرو اودو باغ اكزومبل 12 2020. سي بون. الا بغيتي لي سكان ديسك وهذا سي با لا بين. دونك ديبلوي. Donc, le déploiement, il est en train d'installer la machine. Donc, ce n'est pas la peine d'installer, configurer ou dire. Donc, on va créer directement. On a les ressources en cours de déploiement. Donc, il y a la phase la plus simple. Google a le marketplace. Il a besoin d'installer Odoo, ce n'est pas la peine d'installer Yovan, ou d'installer Debian, ou d'installer Windows, ou d'installer. Donc, qui attaque la plateforme, c'est la meilleure solution. Donc, pour les gens américains, pour les comptables, les gens, les américains, machine informatique, purement informatique. C'est bon. D'abord, on dit la machine, elle est correcte. D'abord, voilà, le déploiement d'Earth. Et il y a là, qui s'affiche déjà un mail, l'adresse mail qui est déjà connectée. اللي ديجا هنايا فوالا عندي. دونك عندي هنا كيعطيك لو سيت ديال لادريس ديال لو سيت. دونك بوغ اونتري كنكليكي. دونك غير جوست فوالا بوغ لا سيكوريتي هذا كيدير لك لا ريديريكسيون. اون فا كليكي هوب فوالا عندنا جوجل تانستال. دونك عندي لا بلاتفورم تانستالا فيه لي دو بارتي. عندي tout ce qui est système d'information, tout ce qui est système d'exploitation. En plus عطاني لا بلاتفورم اودو كامل. دونك هنا في هذا كنديروا الماستر باسورد. ماستر باسورد سي هو بور جيري لي باز دو دوني. دونك غير ما نساوش باغ اكزومبل نديرو on va essayer واحد لو مو دو باس. Donc, le nom de la base de données, on dirait Odoo, par exemple, si, par exemple, on dirait Odoo 12, l'adresse mail dialect. Donc, voilà, 2020, Gmail, password, langage français. Normalement, je country, c'est-à-dire le pays. ضروري خصنا نديرو موروكو. انا نقول لكم علاش، حيت في لا كونطابيليتي نورمالمون كيليي هو ديريكتوم باش يعطيك البلان كونطابل ديجا ستاندار ان فيت، ماشي avec ستاندار. C'est bon, on va créer la première donc on dit le password ديالي déjà non. Le nom de la base de données c'est Odoo 12. On va cliquer sur juste test gmail.com 2 3 4 5 6 français. On va choisir Morocco. On va créer la base de données. Donc, le message اللي عطاني قبيله déjà le mot de passe هو عندي هو هذا. Donc, juste copier هذا هو راه قال لك old master password. Donc, le mot de passe ديال
Ah, ça prend du temps pour la création. C'est bon. Voilà. D'abord, aujourd'hui, درنا l'installation ديال Odoo. Tani déjà un truc. Voilà le lancement Odoo. De toute façon, voilà, on dit la navigation, c'est Odoo. OK. Donc, bon, l'installation, normalement, la semaine prochaine, Inch'Allah. Allô? Donc, عندك les applications, on a CRM, site web, عندك normalement les achats, le module d'achat, عندك le module de vente. Donc, pour accéder à كيما قلنا لك. Donc, une fois بغيت accéder راك يعطيك هذا le lien. هذا هو le lien ديال Odoo. De toute façon, فهمتي c'est un administrateur qui يعطيك directement. Pour entrer, حيت كيما درنا test Gmail عطاتها و le mot de passe. Première chose, une fois que tu as installé l'installation directe, comme sur la partie les 4 points, configuration, c'est pour configurer votre société. Donc, on va faire par exemple un modèle, non, on va faire par exemple, il y a Inuit par exemple. Inuit, je vais télécharger chez. Donc, c'est la configuration. On va mettre le logo. دير شي شركه قهويه تنوض تدعينا انوي صح صافي سيدي نحيدو. نديرو شي شركة، نديرو جوجل نيت. صافي سيدي. Voilà, c'est la société Google. نتمنوا ان شاء الله فهمتي نديروا لها لا كونطابيليتي ديالها. Juste. Voilà. هنا l'adresse c'est USA par exemple. Donc c'est devise, 4 paramètres المسائل ديالك. La première chose c'est ça. Là, on va faire Casablanca. Ça n'a rien à voir هنايا. Casablanca l'état. La première chose. Donc c'est bon. عندك جوجل. منير نكملوا les achats, l'installation ديال les achats. لا دير كمل لي من لا كونفيغوراسيون ديال لا سوسيتي وقول لهم حتى من ورا ساعه ولا شوف انت الوقت اللي تكون مسالي ونديروا لهم كيفاش يبداو من لو بون دو كوموند حتى لا فاكتور. Donc c'est bon d'abord, ça fait on a terminé l'installation. عندك les droits d'utilisateur. La configuration c'est ça. Alors il y a la configuration, mais عندك c'est spécial. Chaque module configuré. Par exemple les achats عندهم configuration ديالهم في الموديل ديال l'achat. Donc هذا le configuration standard. Après la configuration voilà, هنا عندك la gestion de l'utilisateur. On va créer des utilisateurs. Par exemple, on va faire Monir. Dérouler l'adresse, par exemple, Dielo. Canada les droits. Ouais, c'est les droits d'utilisateur. Donc, c'est un administrateur là, ou les privilèges. Donc, من بعد غنعاد باش غندخلوا في les privilèges مزيان. Donc, في Odoo, une fois que tu crées
كتمشي هنا نورمالمون كتموديفي لو مو دو باس باغ اكزومبل نعطيك pour entrer et c'est bon la création عندنا deux utilisateurs عندك administrateur وعندك منير هو c'est un utilisateur donc هذا concernant la gestion ديال l'utilisateur وعندك هنا pour la configuration des sociétés. Donc je pense pour aujourd'hui c'est bon. Donc درنا l'installation sur Google Cloud, sur un serveur Google Cloud avec la configuration de la société pour chaque donc فلاس ان شاء الله فهمتي في اللايف الجاي غنانستاليو le module achat plus la conf. Il n'y a plus de son. دابا c'est bon دابا ماشي مهدي سول مهدي العرب مهدي وجه الصوت مهدي خويا لا جا الصوت صيفط لي شي هذا في كومونتير كومونتي لي اخا مهدي سول قول لي مولك انتو كتسمعوا الصوت قولوا اوكي في كومونتير دابا اللي كيسمع الصوت يقول اوكي اللي ما كيسمعش دونك ما سوا وي سوا نو كوم سا باش نكملوا Ouais, c'est Abdrahim Leïs, عرفناه راه قلناه فوالا اودو سي غراتوي كاين جوج كاين اللي غراتوي كاينه لا فيرسيون كوميونيتي وكاينه لا فيرسيون انتربرايز الفرق بيناتهم سي فريمون فهمتي au niveau de la comptabilité, au niveau de tableau de bord, au niveau de plusieurs choses. Donc, au fur et à mesure, chaque module, غنوريكم الفرق ما بين l'entreprise. وانا حتى شي واحد ما كنصحو فهمتي بانتربرايز دونك اللي كيلكان اوكي دونك حتى شي واحد ما كنصحو فهمتي بوغ لي جون انا ما كنصحش كاع كاريمون في حيت كاينين دي كونطابل ولاو كي ديفلوبي دونك منهم منير نيت ديجا اللي دونك حتى شي واحد من الكوميتي خدامه ليك مخيره غراتويتمون هذا خصك شويه ديال البارامتراج دونك راه سا مارش دونك جو بونس بور اوجوردي سي بون الفناتر اللي جابت الفناتر ديال اودو ouais c'est bon pour je pense pour aujourd'hui درنا l'installation ديال sur un serveur cloud الا كانت شي حاجه فهمتي جوست كومونتيو ديروا دي كومونتير اسيو باش انستاليو كلكم دي ماشين فيرتوال في اودو جوجل ولا كان دي ديفيكولتي دير سكرين ديال ديريكتومون ديال لا باج وصيفطها دونك راه نجاوب لا سيمين جو بونس اللايف الجايه غنشوف مع نشوفوا الموديل achat l'installation et la configuration et le workflow donc c'est vraiment voilà c'est vraiment فهمتي من لا ديا لي دوموند d'achat كنجيو فوالا فاليداسيون ديال هذا كنمشيو للبون دو كوموند après le bon de commande كنديروا la livraison غنديروا ديك الشيء على livraison partielle et complète نديروا les livraisons voilà la réception bon de réception غنديروا pour attaquer quelques نديروا même voilà les appels d'offres c'est-à-dire un projet اللي فيه plusieurs DA كيفاش نجمعوهم pour la compta analytique راه لي comptables دابا غيفهموني donc le coût ديال chaque article la configuration ديالو donc tout ça la semaine live جاي ان شاء الله فهمتي غنسيو باش سي صلاح قال لك كومون افوار لو سيرفيس جوجل كلاود comment avoir le service là محمد المرابط محمد المرابط ouais الى عنده دونك انت محمد ندير معك واخا جو بونس واقيلا يلا دخل محمد انت دير غير جوست جوجل عندك ادريس ميل جيميل يسوفي فوالا غدير جوجل كلاود غتكليكي على هذا لو ليان غيعطيك لانسكريبسيون
دير باغ هذا دونك ايتاب باغ ايتاب، غير هي راه كيما قلت لكم خصك ضروري دير واحد لاكارت تكون هاد لاكارت باي تكون انترناسيونال، يعني بحال اي باي داكشي ديال اي باي وديال وصافي سي بون فهمتي. راه كيعطيك هو نورمالمون دير ستار فري وما كيعطيك. كيقطعوا لك والو. هما كيقطعوا لك والو. انا فهمتي راه خدام بها دابا تقريبا واحد راه بليزيور كونت، دونك راه الا جاو يفاكتوريو عليا راه جو بونس راه ديرها وما راه ما كيفاكتوريو والو. عندك واحد 300 دولار 300 دولار دونك il faut gérer juste هذيك 300 دولار. دونك ملي انا باغ اكسبيريونس دونك عندي 6 موا ديال كنستافد من هذاك من دونك راه فري راه كيما قلت لك الا شتي هنا. المهم راه تقدروا عاوتاني تانستاليو في لي بيسي ديالكم لوكال فوالا. الا بغيتي تخدم. حيت لافونتاج ديال كلاودين هو انك كتخدم ا ديستونس. دونك هاد الكلاود الا كنتي مريح مثلا فهمتي في دارك فين ما كنتي دونك راه و tu peux partager مثلا plusieurs personnes. دونك الا كنت انا مثلا نديرو هنا مع هاد كورونا مع هذا الانسان اللي كيخرج دونك نانستاليه هنا نكونفيغيريه ندير المسائل ديالي نكري يوتيليزاتور il suffit فوالا نعطيه لو ليان هو غيدخل عندي باللوغين ومون دو باس. لا كرياسيون ديال كيما قلنا ديال اليوتيليزاتور هاي لا هاي عندك لي دغوا داكشي. مثلا الا عطيت دابا الا عطيت المونير عطيتو لادريس ميل ديالو عطيتو المون دو باس هذا راه غيدخل لعندي. دونك جو بونس واقيلا جاوبنا المرابط جاوبناه مزيان. ça marche. دونك الا كان دي كيسيون اخرين فهمتي كوم سا باش شوف انا جو بونس بروبوزيو يعني فهمتي انا بور لا فورماسيون الجايه ان شاء الله فهمتي الموديل اشا. دونك انا سا سوا ميو فهمتي الانسان نجيو عليه وحل في شي حاجه راه يخلي لنا ميساج في لاباج راه نجاوب. يدير سكرين اكرون يدير سكرين اكرون غايدير هذا راه حنا ديسپونيبل ماشي مشكل. دونك جو بونس با د كيسيون باش ما نطولوش اللايف. معاش نديرو اللايف ديال لي زاش. دونك ديروا لايف شوف الناس انا ما نديرو بالليل الا كان باش درنا دابا مع 5:30 كاين اللي باقي ناعس كاين اللي تغداو هادي فهمتي. في العشيه في الليل بنادم غيكون ديسبو وديك الساعه نديرو لهم لي زاشر. المهم سوف كارديو حنا هذا باش حتى اللي ما حضرش